This segment is brought to you by When it's about your health, we deliver the best. Dr. Isa Lab, your health partner. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट है रोज़ा और सेहत, हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ। और ये जो सेगमेंट पेश किया जाता है आपकी खिदमत में, ये पेश किया जाता है डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो है बच्चों से रिलेटेड, और बच्चों में भी नौज़ायदा बच्चों से रिलेटेड। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के बाद जहाँ बच्चे को जब उसकी चेकिंग की जाती है या उसे स्क्रीन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि बच्चे के हाथ पाँव, उंगलियां, आँखें, तमाम चीज़ें, नाक, हलक, कान, ये सब ठीक है या नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि जांचना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे क़ुव्वत समात है, यानी सुनने की सलाहियत जो है उसे जांचना बहुत मुश्किल है। छोटा बच्चा है जो कि ना आप अगर उससे पूछें तो वो बता नहीं सकता आपको कि उसको आवाज़ आ रही है या आवाज़ नहीं आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं किसी बच्चे को ये देखना चाहूँ कि अगर उसकी बोलने में उसको देर लग रही है तो उसे बोलने में क्यों देर लग रही है, ये भी मैं नहीं बता सकता। लेकिन अब माशाल्लाह ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें बच्चों की ऑडियोमेट्री या उनकी सुनने की सलाहियत को नापा जा सकता है। और ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अगर बच्चा सुनेगा नहीं सही तौर पे तो फिर या तो उसके बोलने में ताख़ीर होगी, या ऐसे भी बच्चे हैं जो कि बिल्कुल जब वो सुन नहीं पाते और क़ुव्वत समात से महरूम होते हैं तो फिर वो बोल नहीं सकते। यानी वो गोयाई की क़ुव्वत से भी महरूम होते हैं और समात से भी महरूम होते हैं, यानी सुन भी नहीं सकते। तो अब जो फैसिलिटी है नौज़ायदा बच्चों में ऑडियोमेट्री की, वो फैसिलिटी डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ने रिसेंटली शुरू की है। इसकी आगाही लोगों में बड़ी ज़रूरी है कि जहां आप बच्चों के दीगर टेस्ट कराते हैं वहीं आप अपने बच्चों की सुनने की सलाहियत को भी नापें या उसकी जांच पड़ताल करवाएं, ताकि आपको ये पता चले कि आपका जो पैदा हुआ बच्चा है ये आया सुनने की सलाहियत पूरी तरह रखता है या नहीं रखता। यही हमारे आज के जो सेगमेंट है आज का रोज़ा और सेहत, इसमें मौजू हमारा है ऑडियोमेट्री न्यू बॉर्न्स, यानी बच्चों में, नौज़ायदा बच्चों में सुनने की सलाहियत को जांचना या उसे नापना। हमारे साथ लाइबा मौजूद हैं, लाइबा राना हमारे साथ हैं, और ये ऑडियोलॉजिस्ट हैं। इनका ताल्लुक़ डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से। सबसे पहले हम लाइबा को खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। और नाज़रीन, हमारे साथ तूबा इस्लाम मौजूद हैं। तूबा जो हैं वो असिस्टेंट मैनेजर हैं डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्रांच की। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। खैरियत से आप? अल्लाह का ठीक हैं? शुक्र है, आप बताएं। अल्लाह का करम। लाइबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे बताइएगा कि ऑडियोमेट्री क्या है? अच्छा, बेसिकली होता ये है कि हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है जो हम बच्चों का टेस्ट नहीं करते, लेकिन एक बच्चा सुन रहा है या नहीं ये चीज़ हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो हमें ये टेस्ट करना होता है। अब इस टेस्ट की एक रेंज है, एज रेंज है कि हमें विद इन 28 डेज ऑफ बर्थ ये टेस्ट करना होता है, जिसमें हमें पता लग जाता है कि क्या ये बच्चा सुन सकता है या नहीं सुन सकता। तो दैट इज Within 28 days? यस, विद इन 28 ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ सुनने या ना सुनने का टेस्ट होता है, या आपको ये भी पता चल सकता है कि बच्चा कम सुन रहा है या बच्चा सही सुन रहा है? अच्छा, बेसिकली ये जो फर्स्ट टेस्ट होता है ना, वो होता है OAE, दैट इज ऑटो अकॉस्टिक एमिशन टेस्ट। उसमें हमें सिर्फ पता चलता है कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। ठीक। इट्स नॉट नेसेसरी कि बच्चा बिल्कुल ही नहीं सुन सकता, हो सकता है बच्चा बहुत तेज सुनता हो। अगर आपको मैं बताऊं कि हमारी जो नॉर्मल हेयरिंग रेंज होती है वो 25 डेसिबल्स तक होती है, जो आप और मैं 25 डेसिबल तक की आवाज़ जो हमारे लिए नॉर्मल है हम सुनते हैं, उस पर अगर हम अपना टेस्ट करें तो 20 से 25 के अंदर अंदर आता है, 0 to 25 के अंदर। बट हम ये टेस्ट 35 डेसिबल तक एक न्यूबॉर्न का करते हैं कि 35 डेसिबल तक की आवाज़ वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा। अगर तो नहीं, तो जो टेस्ट है वो हमें रिजल्ट ये नहीं देता कि ये 35 पे सुन रहा है या नहीं सुन रहा है या 20 पे सुन रहा है। वो रिजल्ट हमें ये बताता है इज इट अ पास और इज इट अ रेफर। तो पास अच्छा। इज समथिंग के ठीक है, इसके कान ठीक है, ही कान इज ठीक है, हियरिंग गुड टू गो। नहीं तो इट विल से रेफर, देन वील रिपीट द टेस्ट आफ्टर 15 डेज, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि इम्यूनेटिक फ्लूइड बच्चों के कान में स्टिल मौजूद होता है, तो वो डिजॉल्व होने में टाइम लग जाता है अगर बिल्कुल राइट आफ्टर बर्थ वो टेस्ट किया जाए। और समटाइम्स बच्चों को फ्लू हुआ होता है आफ्टर बर्थ, तो इस वजह से भी वो रेफर आ जाता है। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो हम 15 डेज बाद उसे रीस्क्रीन करते हैं।
اگر اسٹل اٹ از اے ریفر تو ہم اس کو فردر ٹیسٹنگس کے لیے لے کے جاتے ہیں جو کہ ہمارے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں. ابھی فرسٹ ٹیسٹ ہمارا صرف اسکریننگ ہوتا ہے, فرسٹ میں ہم نے ڈائریکٹ ڈائگنوز کی طرف نہیں جانا ہوتا. یہ بیسکلی اسکریننگ آڈیومیٹری نیو بورنس ہے, Yes, جو exactly. نوزائیدہ بچے ہیں ان کا Exactly. صرف نوزائیدہ بچوں کا ہی ہوتا ہے یا اس سے بڑے بچوں کا بھی ہو سکتا ہے؟ ٹیسٹ تو یہ کسی بھی بچے کا ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی ہماری جو سننے کی ایج ہوتی ہے نا, ایک بچہ اپنی پیدائش سے پہلے سے سننا شروع کرتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں 25ویں ہفتے پہ جب ہوتا ہے نا, بچہ تب سے سن رہا ہوتا ہے, سننا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تب سنتا ہے. تب جا کے ہمارے یہاں 1 سال کا بچہ 1-2 لفظ بولنے کے, بیسیکلی 5 سے 6 لفظ اس کے پاس, مما, بابا, ممم, اس طرح کے کچھ 5 سے 6 الفاظ اس کے پاس تب جا کے بنتے ہیں. لیکن اگر ایک بچہ نہیں سن رہا تو اس نے وہ اس ٹائم پہ بھی نہیں سنا, لائک دیٹ کمز اراؤنڈ 3 months, اور اس کے بعد ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ بچہ اگر 2 سال تک بھی نہیں بول رہا تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اس کے بابا نے دیر سے بولا تھا. could be a thing, بابا نے دیر سے بولا. نہیں, وہ ہم ٹوٹکے بھی کرتے ہیں کہ چڑیا کا پانی جو ہے نا رکھ دیں, جو جس برتن میں چڑیا پانی پیتی ہے وہ بچے کو اگر ہم پلائیں گے تو اس سے بچہ بولنا شروع ہو جائے گا. مرچیں بچے کو کھلائیں گے تو طوطا کی وجہ سے مرچیں کھلاتے ہیں وہ بولنے لگ جاتے ہیں, تو بچے کو کہتے تھے تیکھے کھانے کھلائیں, مرچیں کھلائیں تو شاید بولنے لگ جائے. پھر اس کا وہ ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں, وہ گھر کی بڑی بوڑھی آنکھیں دیکھتے ہیں, اس کا تاتوا جو ہے نا وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے تالو چپکا ہوا ہے, یہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. جی ایگزیکٹلی. اور ہم اس سب میں یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بچہ بول نہیں رہا. بھائی بولے گا تو وہ تب نا جب آپ نے کچھ سنا ہوگا. تو ہماری بیسک جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ ٹیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے یہ چیک کریں بچہ سنتا بھی ہے یا نہیں. جو آپ وہ چیک کر رہے ہو کہ آپ بچہ کے منہ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی اور تیکھا کھلا رہے ہو, بھائی بول تو وہ لے گا نا, آپ سنواؤ تو کوئی چیز. میں آپ کو کوئی چیز بتا ہی نہیں رہی اور میں آپ کو بول رہی ہوں آگے بولو, تو یو کین ناٹ سے اینی تھنگ. تو دیٹس دا تھنگ کہ ہمیں پہلے سب سے پہلے سنائی پہ کام کرنا پڑے گا. اچھا طوبا, آپ مجھے بتائیے گا کہ کون کون سے ٹیسٹس ہیں جو کہ اس وقت آڈیومیٹری سے ریلیٹڈ ڈاکٹر عیسیٰ لیب میں فراہم کیے جاتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جیسے انہوں نے بتایا کہ آڈیومیٹری ہیئرنگ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ یہ فرسٹ اسکریننگ ہے جو کہ ہم ابھی آفر کر رہے ہیں نیو بورن بیبی کے لیے. تو جیسے ہی یہ اسکریننگ ہوتی ہے جس میں ہم صرف یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آئدر بچہ سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا, اس کے بعد ریزلٹس کے بیسس پر فردر ہم ڈائگنوسٹکس کی طرف جاتے ہیں. ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, بیرا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ ڈائگنوسٹکس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر اس کی, اچھا ہیئرنگ لاس بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ہیئرنگ لاس ہے. کچھ میں بہت مائلڈ سا ہوتا ہے, کچھ میں بہت ہائر لیول پر ہوتا ہے. تو جو مائلڈ لیول کا لاس ہوتا ہے اس کو تو ہم ہیئرنگ ایڈس کے تھرو اور باقی چیزیں سجیسٹ کر کے اس کو ہم ہولڈ کر لیتے ہیں. بٹ جو ہائر لیول کے ہوتے ہیں تو اس میں پھر بیرا ٹیسٹنگ ہوتی ہے, بیرا کی ڈائگنوسٹکس ہوتی ہیں, اینڈ پھر اٹ گوز آن. ٹھیک ہے, یہ تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر پہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. کرنٹلی جیسے میں نے آپ نے بتایا کہ ابھی ریسنٹلی ہی ہم نے بیسڈ آن دا انالیسس کے اس کی ایک بہت ضرورت ہے لوگوں کو پتہ ہونے کی اور اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کروانے کی, ہمارا ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر نے ابھی ریسنٹلی یہ سروسز لانچ کی ہیں. تو انیشیل لیول پر ہم اسکریننگس کی طرف ہی جائیں گے, انیشیل اسکریننگ کی طرف جائیں گے. اینڈ کون کون سی برانچز میں یہ ٹیسٹ جو ہے وہ فراہم کیے جاتے ہیں, یہ ٹیسٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے؟ بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے, کیونکہ نیو بورن بیبی جو ہوتا ہے اس کے لیے پیرنٹس آلریڈی بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو لے کر جائیں گے نہیں. ایون ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بھی لوگ بہت ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم جائیں گے, اس کو کوئی جرمز نہ لگ جائیں, کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. جس کی وجہ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو فیسلٹی ہے اس کے لیے ہم پیرنٹس اور بچے کو بجائے اس کے کہ ہم اپنی پریمیسز پہ بلائیں, ہم ان کے پاس جا کر ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کروائیں گے. جی, انیشیل لیول پر جب بیبی بورن ہوتا ہے تو انیشیل لیول پر تو وہ اوبیسلی ہاسپٹلس میں ہی ہوتا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم انیشیل لیول پر جس بھی ہاسپٹل میں وہ بچہ اویلیبل ہے اور جو ہمارے پاس یہ سروسز لینا چاہتا ہے تو ہم ان کے پاس جا کر ان کو یہ سروسز پرووائڈ کریں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تو اس طرح سے ہم پوری کراچی میں ہی یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوں گے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یعنی یہ جو سروسز ہیں اس کی کاسٹ کتنی آ جاتی ہے؟ اچھا, اس کی کاسٹ بہت منیمم سی کاسٹ ہے. اگین
لوگوں کی آسانی کے لیے اگر ہم اس کو الگ سے بتائیں کہ اس کی کاسٹنگ اتنی ہے اور اتنی ہے تو لوگ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوں گے، کیونکہ پیرنٹس، جیسے میں نے بتایا کہ پیرنٹس آلریڈی بہت ریلکٹنٹ ہوتے ہیں بچوں کو لے کر، تو وہ ٹیسٹنگس کے لیے بھی تھوڑا ڈرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ، یا اگر کوئی ایکسٹرا ڈاکٹر بھی کہہ دے تو وہ بچوں کو لے کے تھوڑا سا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ کس طرح سے ہوگا، درد تو نہیں ہوگا، کوئی سائڈ افیکٹس تو نہیں آ جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایڈیشنلی یا الگ سے چارج کریں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی ہاسپٹل کی مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ مل کر ایک پیکیج اس طرح کا فارم کر دیں کہ جو آڈینس ہے، جو پیشنٹ ہے، اس کے لیے آسانی ہو جائے اس سروس کو اویل کرنا. جس طرح ان کے پیکیجز ہوتے ہیں، جو انیشیل پیکیجز ہوتے ہیں جسٹ آفٹر دا ڈلیوری آف دا بیبی، ہم اسی میں اس چیز کو انٹیگریٹ کر کے اسی پیکیج کا پارٹ بنا دیں، تاکہ ان کو یہ چیز ایک ایڈیشنل سروس نہ لگے، اور ہم ان کا جو بچہ ہے وہ اس لائک ٹیسٹنگ یا یہ جو کیپیبلٹی ہے سننے کی، اگر کوئی ایشو اس میں آ رہا ہے تھوڑا سا بھی، تو اسے مفید ہو. ٹھیک ہے چلیں ابھی مزید ہم گفتگو کریں گے، لائبہ کی طرف بھی دوبارہ جائیں گے، لیکن ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.